Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Bugün deməli 60-cı gündən davam edirik. YouTube serimizin 60-cı gündür. Öncə bir balaca vaxt itirəcək, səs falan yoxlayım. Səs yaxşıdır. Səs filan qaydasındadır. Bunu qoyaq bir kənara. Mən sizi görə bilim. Hara qoyum bunu? Qoydum. Telefon burada. Bugün deməli spring dərsləri keçirdim. Təbii spring dərsləri keçərkən gördüm ki, bu deməli spring data hissəsini izah edirdim. Orada da deməli one to many, many to one bu deməli əlaqələr var. Bir də spring bu JPA-in bəzi problemlər var idi. Lazy initialization exception falan, nə bilim, lazy loading. Nəsə bir neçə orada case var idi, maraqlı idi, həm də ki biraz qarışıq idi. Onlara gördüm ki, baxmalıyam. Birinci onlara baxacağım. Yadımdan çıxan hissələrin bir dənə üstündən keçim. Salam. Yox, hələ ki iş tapmadım, amma inanıram ki, növbəti 1-2 ay ərzində tapacağam. Belə. Səbirli olacağam. Yəqin ki, iş taparam. Let's see. Deməli, demək buradan oxumuşdum JPA ilə bağlı bəzi hissələri çox yaxşı izah edir. Deməli, Vlad Mikhail necə oxunur adı bilmirəm. Nəysə, Vlad deyək. Onun bloqları çox yaxşıdır, çox bəyənirəm. Java şampion deyir özünə də. Onun deməli blok axtaracağam. Deməli lazy initialization exception Vlad. Okay, görək. Handle lazy initialization exception. Yazıb lazy initialization exception. Okay. Bu yadımdan çıxmışdı necə baş. Mən bununla bağlı 1-2 dənə də şey qeyd eləmiş olmalıyam. Let's see. Buralardadır. Baxım görüm ümumi nələrə baxmalıyam. Bunları keçək. Okay. Nədir bu? Transaction. Allah. Hara qeyd etmişəm onu. Bu sualı deyəsən mənə şeydə soruşmuşlar, sizdə. ADY-nin müsahibəsində. Suppose you are saving millions of files to your database daily. Orada mənə demişlər ki, mən GitHub'da da var o project. Nəsə fayl save eləməyimi istəyirdilər. Nə istifadə edəcəkdim? Üçüncü parti bir cloud service istifadə etmək olardı. Mən də istifadə eləmişdim. Lokalamı qeyd eləmişəm. Nice.
Burada dedilər ki, təsəvvür edin, siz hər gündə milyonlarla fayl save edirsiniz. Bu fayllar sürətli oxumaq üçün readlər zamanı nə edərdiniz ki, loading çox vaxt almasın. Mən də indexing falan demişdim. Sonra gəldim, evdə biraz araşdırdım. Partitioning yaxşı seçimlərdən biri ola bilərdi. Ya da user base sharding. Sharding nə idi? Partitioning bir dənə database hissələrə bölürsən. Shardingdə də bir neçə database olurdu, hə? Wow. Caching istifadə etmək olar. Redis filan. Query optimization. Search offloading. Archival strategy. Neyse. Neydi? Partitioning means dividing a single large table into smaller manageable parts called partitions. Sharding is type of partition but done across multiple physical server or database. Burada deyir shard birdən minə qədər yüzünlər üçün vesaire daxil. Neyse. Mən nəyə baxırdım? Mən başqa şeyə baxırdım. İndi onu tapa bilmirəm. Eybi yox. Bu suallar mən hardan almışam? Necə yazmışam? Neyse. Buna GPT ilə yazmışam bu suallar. Yadıma düşdü. Overloading resolved at compile time. Compile determines method signature based on argument types. Overriding, on the other hand, resolved at runtime. Okay, bu dynamic. Checked, unchecked. Cevap pass by value yoksa pass by reference'dı. Burada pass by value'dı. Bunu da Stack Overflow'dan götürmüşdüm. Əslində referansın dəyərini ötürürsən. Ya da yəni ümumiyyətlə dəyər ötürürsən. Neyse, burada yazmamışam demək ki. Mən nə edirdim? Buradakı deməli artikelları götürürdüm, onları bir Azərbaycanca tərcümə edib başa düşdükcə əlbəttə Medium'da yazırdım. İndi gəlin buna baxaq. Medium'da okay. Cache falan yazmışam. Bunları keçən gün oxudum, bunlar okeydir. Neyse. Bunu oxuyaq. Bəlkə bunu sonra mən təzədən məqalə kimi yazdım, başa düşmək üçün. Çünki məqalə kimi yazanda adam biraz da araşdırır. Araşdırdıqca daha da aydın olur. Neyse, baxaq görək nədir. Lazy initialization exception is undoubtedly one of the most common exceptions you can get when using Hibernate. This article is going to summarize the best and worst way of handling lazy associations. Fetching 101 with JPA.
not only you can fetch entities from database, but you can also fetch entities associations as well. For this reason, JPA defines two fetch type strategies, eager and lazy. The problem with eager, yadıma düşdü, bit, nə bilim, nəsə, n1, n+1 query problem falan. Okay. Eager fetching means that associations are always retrieved along with their parent entity. In reality, eager fetching is very bad from a performance perspective because it's very difficult to come up with a global fetch policy that applies to every business use case you might have in your enterprise applications. Once you have eager associations, there is no way you can make it lazy. This way, the associations will always be fetched even if the user does not necessarily need it for particular use cases. Even worse, if you forget to specify that an eager associations need to be join fetched by JPQL query, Hibernate is going to issue a secondary select for every uninitialized association leading n+1 problem. Okay, bunu da təzədən üzərindən keçərik. Unfortunately, JPA 1.0 decides that a many-to-one and one-to-one should default to fetch eager. So now you have explicitly marked these two associations as fetch type lazy. One-dan yadımda saxlamışdım. Many one, one, bu nədir? Eager'dır. Ona görə biz bunu lazy eləməliyik. Default olaraq eager'dır. Lazy fetching, for this reason, it's better to use lazy associations. Lazy associations is exposed via a proxy, which allows the data access layer to load association. Lazy initialization exception yadıma düşdü, necə oldu? Transaction bağlanandan sonra əgər biz nəyəsə deməli commit olandan sonra deməli biz nəyisə access etməyə çalışanda o lazy initialization exception verirdi. Əgər düz başa düşmüşəmsə budur. Gəlin bir də baxaq. Access layer to load associations on demand. Unfortunately, lazy associations can lead to lazy initialization exception. Okay, baxırıq burada post var, ID title, post comment var, ID post review. Burada da var bizim list of post comment, deməli entity manager, entity transaction, entity manager, transaction, get transaction, begin. Transaction başlatdı, comment, entity manager, create query gedir, post commentləri götürür, review bu review'ya bərabərdir və transaction'ı commit eləyir. Catch'də belə bir şey eləyir, final'da da close eləyir entity manager. Daha sonra try, commentlərdən gəlir, neyir? Comment'in post title'ını götürməyə çalışır. Amma burada transaction neyir? Bir şey entity manager bağlayıb, ona görə burada exception atır. Okay. Hibernate is going to throw lazy initialization exception because post comment entity did not fetch the post association while the entity manager was still open and the post relationship was marked with fetch type lazy. Okay. Aydındır artıq bizə. Düz demişik. Lazy initialization exception nə vaxt baş verir? Əgər biz fetch type lazy eləyirik isə və deməli entity manager'ın və transaction'ımızı başladırıq və fetch eləyirik. Fetch elədiyimiz datanın lazy olaraq mark olunan fieldinə access eləməyə çalışanda nə vaxt ki bizim transaction'ımız artıq commit olub, commit olandan sonra o artıq lazy initialization exception atır. Bir balaca qarışıq dedim, amma biz bildik ki nədir. Unfortunately, there are also bad ways of handling lazy initialization exception like open session in view and Hibernate enable lazy load no transaction mı demək istəyir. These two anti-patterns are very inefficient from a database perspective, so you should never use them in your enterprise application. Join fetch to reduce, bunu da qarşısını almaq üçün ən yaxşı üsullardan biri join fetch idi. Sonra bir də annotasiya istifadə edirdik bir dənə. Onun adı nə idi?
Well, hələ ki demir burada, baxarıq. Deməli, entities are only needed when the currently running application level transaction needs to modify the entities that are being fetched. Nə deyir? Entities are only needed when the current running enterprise application level transaction nə vaxt? Nə deyir? Entities are only needed when the current running application level transaction needs to modify the entities that are being fetched. Nə vaxt ki biz onları modifiyə etmək istəyirik, bu vaxt bizə lazımdır bu datalar, həmin transaction zamanı run olarkən. Because of automatic dirty checking mechanism, Hibernate makes it very easy to translate entity state transitions into SQL statements. Considering that we need to modify the post comment entities and we also need the post entities as well, we just need to join fetch deməli directively like in the following query. Deməli assume you have employee entity and department ID inside it. Okay. Bunu bir dənə qeyd edək bir yerlərə. Okay. Assume you have employee entity and department ID inside. Employee'miz var, içərisində department ID var. Biz ona kimi bunu oxuyaq, bitirək. Nə deyir görək? Query select join fetch və buna bərabərdir. Join fetch directive instructs Hibernate to issue an inner join so that post entities are fetched along with post comments. Okay. Deməli, employee entity'miz var və department ID var içərisində. Select employees and iterate this array in code. Employee'ləri select edirəm. Employee'lərimi götürürəm. List of employee və iterate edirəm. Onların departmentinə access etməyə çalışıram və mənim department ID-im var. Sadəcə department ID varsa, o da burada heç bir problem olmalı deyil axı. Department ID-dir. Hemen bunu kodda yazalım. Bunu ne açtım ben? Bir dakika. Görüm hardadır bu.
Okay. Hı. Employee var. Bir de bizde ne var? Employee'nin içerisinde bir de bizde ne var? Department Navigation Property. Anlamadım. Ben yoksa anladım. Yok, boşa düşmedim. Bir dakika. Let me ask you a question. Okay. Employee entity'miz ve department ID var. Employee entity ve department ID var. Okay. Select employees and iterate this array in code. Okay. Yani sadece eləməli olduğum şey employee götürüb və onu iterate eləməkdir. Və department navigation property'miz var. Department ID var. Bir employee'nin bir departmenti var. Burada da bizim okay. ID'ye ne ihtiyacımız var? ID'ni orada koymamıza ihtiyaç yok aslında. Many size. Okay. Bizde var böyle bir şey. Department var. Ve employee var. Ben indi employee'mi götürürüm. Şimdi get employees metodumuz var. Okay.
bir dənə belə getirək. Bu yəni long qaytarır. Yüzlə nə demək? Employee qaytarır. Bütün fon yazmağa ehtiyac yoxdur. Tamam. Main'də dependency injection falan biraz qəribə boş bir statik falan olduğu üçün daha doğrusu yaxşı alınmır. Problemlər, amma okey yazaq. Yazaq. Kodla eləməyəcək. Tamam. Bu niyə qızardı? Çox qəribə. Neyse, bunu sonra qayda baxarım. Deməli, get employee metodumuz var və metod 100 dənə employee-ni qaytarır. Aha. Yazdıq. Beş tane employee'miz var. Okay. Biraz sonra nə eləməli? Bunu iterate eləməliyim. İşte iterate elədik və çap elədik. Sadəcə o mən anlamadım nə etmək lazımdır. Call this method inside main and iterate the result array. Güman edirik ki, çağırmışıq metodu 5 dənə bizə array qaytardı. Iterate edirik. Normal forla iterate eləməli deyilik.
Mən nəyə qaçıram? Fetch employees from DB and department ID are also selected inside the object. Bu da bizim department ID. Və gələn datanı fetch elədi. Gələn datanı iterate elədi. Bilmirəm, nə su çəkməymiş, onu da bilmədim. Bir dəqiqə çipdən sonra. Anlamadım, hazırda mən nə ediyimizi. Okay, but if you have implemented the lazy initialization when you try to get department of employee object, it will connect to DB and fetch department data. Yeah. Anladım. Lazy initialization olanda bu departmenti get eləyərkən təzədən DB-yə request alacaq. Okay, əslində mən lazy initialization-da necə işlədiyini bilirəm. Bilirəm məncə, hə. Prosto biraz qəribə oldu. Okay, that's okay. Mən də çox yaxşı qurmuram cümlələrimi ingiliscə. Hə, yəni lazy initialization fetch type lazy eləyəndə, bu departmentə access eləyəndə, access elədiyimiz vaxt get department deyəndə o gedir şey eləyir, fetch eləyir. Amma eager olanda da biz elə employee-ni götürəndə gəlir. Bu da ondan bir yerdə. Bir də ora fetch göndərir. Hə. Lazy initialization exception'da transaction commit olandan sonra get department eləyəndə yaranır. Mən bu hissə ilə bağlı nəysə səhv başa düşmüşəm. Inside the for loop, you connect to DB to get department object for each employee, right? Yes. Each time it runs one query. Deməli, hər bir employee-nin departmenti üçün əgər 100 dənə employee qayıtsa, hər employee üçün bir dənə deməli department request atacaq. Department request. Bu da mən 100 dənə request deməkdir. Bundan əlavə də mən bir dənə burada request run eləmişəm. Bu da 101 request deyəcək olacaq. Yes. Bu da n+1 problem. So assume that you selected 100 employee, you connected to DB to 101 time totally. Yes. Lazy initialization n+1. Başqa əsas soruşulan suallar bu idi. Bir dəfə deməli golden pane
intervyusuna getmişdim. Orada soruşmuşlar ki, bəs lazy istifadə eləyəndə hansı problemlər yaranır? Yoxsa necə demişdilər? Biz yadımdan çıxıb. Nəysə, orada lazy initialization exception demişlər. Mən də başa düşməmişdim. Sonra gəldim, başa düşdüm. Mən də deyirəm ki, yox, lazy istifadə eləmək lazımdır axı. Lazy istifadə eləməsək bu problemi necə həll edək? Bu problemi heç nə. Burada select, join select yazırıq. Join select. Ən yaxşı üsul budur. Join select from employee. Və department ID equal bu. So, beləcə bir dənə request göndərmiş oluruq. Başqa yolu da var idi bunun. JPA-də. Sadəcə onlar yadımdan çıxıb. İndi ağlıma gəlmir. Repository layer'dan istifadə edirdik. Amma bilirəm ki, join query idi biri. Sonra nə var idi? Biri join query. Fetch type eager eləmək tövsiyə olunmur. Niyə? Yox, bu olan halda 1 plus n plus 1 problem yaranır da. This solution brings another problem. Hansı problem? JPQL Criteria API Join Fetch. Join Fetch. Bu da JPQL'da şeyde de query yazırıq repository'da yerdə. Criteria API nədir bəs? Solution is not wrong and even preferred way, but it has also some side effects. Side effect ne olabilir? Can you talk about cons of join queries? Kompleks olabilir. Olabilir ki join query'lər kompleks olabilir. Bir neçə table birləşdirdiyi üçün. Başqa join query'lər necə bilmirəm. Let me search. Qoy axtarım görüm nə ola bilər. Yox, axtarmadan öncə bir dənə soruşaq. Yəqin ki kompleks olanda database table quruluşu daha qarışıq olur query-ni yazmaq. Başqa nə ola bilər bilmirəm. Join, especially on large tables or with complex join condition, can be resource intensive and leads slower query execution time. This is particularly true if indexes are not properly utilized on the join columns. Multiple join, difficult to write, potential for data loss or inaccuracy. Incorrectly chosen join types using inner join when an outer join is needed can lead to the exclusion of important data or inclusion of
irrelevant or duplicate information. Cartesian product, accidental or poorly designed join without proper join condition can result in Cartesian product. Bu nədir belə? Where every row from one table is combined with every row from another table. The çoxlu kolumlar. Massive and often unmanageable result set. Scalability concern, while normalized database with joins are generally more scalable for data modification, heavy reliance on complex join in read-heavy scenario can become performance bottleneck as data həcmi böyüdükcə daha yavaş olur. Increased chance of log deadlocks. Bu necə baş verir? While join are typically used with normalized data, in denormalized scenario where data is duplicated across tables, updates can require modifying same data in multiple locations, increasing footprint of transaction and potential leading to more logs and deadlocks. Ha? Tamam. Ben de bildim ki join'in özünün join query in use fetch joins. Entity graph yazılmıştı, entity graph değil. You can fetch all data in a query, but it causes data duplication and network overhead. Necə data duplication səbəb olur ki? Düzgün istifadə olunmayan joinlər səbəb ola bilər ya da denormalized, əgər table'larsa duplikatlara səbəb ola bilər. Okay. Mən necə bitməz soruşuram? Bu Cartesian Explorer'ın bunu bildik. Data duplication niye? When you fetch join multiple collections, one-to-many, Hibernate will produce a single SQL query joining multiple tables. Each parent row is repeated for each child row, which can multiple the result set size
high memory consumption, slower performance, unintended duplicate entities in result set. Limited use with pagination. JPA disallows paginations which collection fetch join because the number of row returned doesn't correspond to the number of root entities. Will throw error like first result max result specified with collection fetch applying in memory. This means Hibernate must paginate in memory, which kills performance for large dataset. Pagination çətinləşdirir. In flexible and complex queries, fetching joins can only be used JPQL, not directly in Criteria API unless carefully built. They can make your query hard to maintain or extend, especially when you need conditional fetch certain relationship. Only one collection fetch join allowed. Hibernate allows only one collection fetch join per query. Otherwise, it throws multiple back fetch exception. Cannot simultaneously fetch multiple bags. To avoid this, you must convert collection to set instead of list or bag, or use batch fetching or entity graph instead. May defeat lazy loading and cause overfetching. A fetch join forces eager loading of associations. Fetch join force eager loading of the associations, even if they aren't needed in specific use cases. This can increase memory and network load. It violates the principle of load only what you need. Fetching user orders in every query when you only needed user info can lead to subtle Hibernate caching issue. Okay, first of all, cache may contain multiple references to same entity instance. This can lead unexpected behavior when merging, detaching, flushing. Harder to combine with dynamic queries. Okay. Duplication, pagination issue, limited flexibility, multiple joins, overfetching, caching conflicts, dynamic query issues. Bildik problemləri. I can show you alternative approaches. Yes, wait, göstersin görək. Bu alternative approachlar nədir? Batch fetching, 1+1 pattern, not n+1. Deməli, what it does when you access lazy associations for many parent already in a persistence context, Hibernate load children in batches using in. Used when you need the association, but not for every query. Save with pagination. Deməli, default batch fetch size 32 eləyir ya da bu şəkildə qeyd etmək olar. Annotate edəmə? Yo. Your first query loads orders. And when you touch get items across the page, Hibernate performs few batch select instead of one per order. Bir neçəsini deməli. Bir neçə select query icra edir. Few batch select. Batch select nə deməkdir? Nə fərqi var bir dənə? İkinci fetch subselect, a single extra query for page.
what is the difference between select and one per order select? Sonra how does it choose batch selects and whole batch select different from normal select? Belə bura bax. One per order classic n+1 few batch select hibernate batch fetching. For batch size 32 and say order item ve order ID. Okey, anladım. Batch size 32'dir ve 75 order. Say 75 orders on the page. Niye burada 32 yazıb ki? 33'dən 64'e kadar olmalı değildi. There is one more solution to avoid data duplication in such ORM, but I'm not sure if it has been implemented in Hibernate or not. Entity framework core. This is query splitting. Entity framework core ve deməli query splitting. Query splitting. Cartesian explosion. Note that Cartesian explosion does not occur when the two joins aren't at the same level. Does not occur when the two joins aren't at the same level. Bu ne deməkdir? Belə blocks include post contributors, include post comments, then include postun kommentləri, blogun contributorları. Okay. Yani onu demək istəyir. Blog. Okay. A left join on blog ID. Blog ID. Okay. Başa düşmüşüm. Data duplication. Başka ne var? Split queries. To work around performance issue described above,
specify a given link query should be split into multiple SQL queries instead of joins. Split queries generate an additional SQL query for each included collection navigation. A split query. It will produce the following: select, order by, sonra neyine? Select, select from block, order by, split query neyinir ki? İkiden farklı netice qaytarır. Neyse, bunu sonra baxaram. When you touch a lazy associations or proxy of many to one, a batch fetching is configured. Hibernate looks at all not yet initialized associations of same role type that are currently referenced in the persistence context. Order items for the orders you already loaded. It then selects up to batch size IDs and initialize them together with an inquiry. If there are more than batch size pending, it will repeat the same chunk, hence a few batch selects rather than one per parent. As it mentioned in the warning section, it has limited use cases. You should be careful when you use it. Making your query ordering fully unique. Not doing so could cause incorrect data return. If results are ordered only by date, but there can be multiple results with the same date, then each one of the split query could each get different result from the database. Ordering by both date and ID or any other unique property or combination of the properties make the ordering fully unique. Aynı database sesi chatinde. Well, how batch select different from normal select? No batching. One row set per parent key. Where order ID. Batch set, okay. Fewer round trips. Network chatter and statement overhead. Better plan reuse. The DB can still parameterize and cache the plan. The only difference is the variable length in list. Result merging database. Hibernate merge all matching children back into their correct parent collection in memory after batch query returns. Çok sağ ol Ali, teşekkür ederim. Gecen xeyirli qalsın. To one versus too many.
to one order customer batching loads multiple reference customer in one go. Too many order items. Batching loads multiple collection by parent ID with single in per patch as shown above. Okay. Batch sale n divided deməli 32 in up to so assume that batch size is 32. I have 100 order and each order has 100 order item. Whole batch queries will look like and how many of them I'm going to run. Ne diyor? Diyor ki if batch size beraber 32 and you already have 50% container each order has neyse order 1 to 32 order sadece bu in hissəsi mənə çatmır. Bu necə olur? Hibernate will load items in 4 batched queries, best case. Deməli, nə deyir? Batch of parent ID sale 4 32 32 32 4 96 4 dənə 100 dənə. Bu in hissəsi qəribədir. Bu in hissəsi 1-dən 32-yə, sonra 33-dən 64 elə olmalı deyil. Bu nə belə yazır? Orders. Order ID. Whole order ID in change each night. Çok salıntılı. In each deməli select batch select. I wasn't expecting that. Thank you. Deməli nə deyir? Deyir ki, when Hibernate performs batch fetching, it
gathers the ID of all the parent entities, in this case order ID, whose lazy collection order items hasn't been initialized yet and that are currently loaded in the same persistent context. Deməli, batch fetching neyinir? Bütün parent entitilərin ID'sini götürür. Whose lazy collection hasn't been initialized yet and that are currently loaded in the same persistence context, Hibernate. Then it includes the same SQL template multiple times, each time filling the in clause with the next group of batch size parent ID. Düz başa düşmüşəm. Prost bayaqkində kommentlərində səhv idi. İndi bunun kommentləri səhvdir. Create, you already loaded 100 order entity with something like buradan. Each order's item collection is lazy. You now access them in a loop. Okay, orders ve her bir order item'ın size'ını biz çap edirik. When you first hit o.get items, Hibernate checks order items is not initialized. There are other orders in the same session that also have uninitialized items. Hibernate collects up to 32 order ID and fires one query. Ve bir tane query gönderir. Ve bu 32 collection neyinir? Loaded and attached. When you reach order, Hibernate yeniden bu query'ni gönderir. The specific order of IDs in each in clause isn't guaranteed. Hibernate collects whatever əslində 1-dən 32-yə qədər gedib ID-ləri götürmür. Hibernate collects whatever uninitialized IDs are currently in the session. Uninitialized olan ID-ləri götürür. So, usually it's in the order they were loaded, but technically it could vary. The batching logic only applies if those parent entities exist in the same persistent context. If you clear or deattach them, Hibernate won't know about other and batching won't happen. Okay, bir dənə baxırıq. Batching logic only applies if those parent entities exist in the same persistent context. Persistent contextdə eğer parent entitilərin varsa, batching baş verir. Əgər yox, mənim parent entitilərim persistent contextdə yoxdursa, onda batching baş verməyəcək. Çünki bilmir, yoxdur orada heç nə. Yəni hansıların deməli childlarını gətirə bilər. This optimization works both for lazy collection and for lazy many-to-one associations, fetching multiple customers via customer ID in. Order item entities plus logs where you will see exact SQL Hibernate emits for those for batched query. Qoy göstərsin, görək necə olur. Biz də gedək digər nümunələrə baxaq. Biri batch baxdıq, maraqlı mövzudur. Digəri görək nədir? Batch bildik ki n plus 1 yerinə 1 plus 1 olur. Və digərinə baxırıq. Fetch subselect a single extra query for the page. Fetch subselect. What it does, after Hibernate loads a set of parents, it issues one subselect to load the children for that set.
Sets of parent deməli load eləyəndən sonra bir dənə subselect to issues one subselect to load the children for that set. Use when you access one collection per page and want a single secondary query works with pagination. Okay, bunu biraz yaxşı başa düşmək lazımdır. Necə işləyir? Fetch mod subselect. Fetch mod subselect. Strategy used to optimize collection value associations primarily to mitigate the n+1 select problem. Initial query executes query retrieve parent entities. Instead of individual query for each parent's associated collection, which would lead to n+1 queries, Hibernate then execute a second query containing a subselect. This subselect re-executes a portion of the original query to determine the primary key of the parent entities and use those keys to fetch all associated child collection in single sufficient query. Mesela, consider an author entity with collection of books. If you load a list of author entities and then select access the books collection for each author, fetch mode subselect would execute a query to retrieve all author entities. Execute secondary query like select from book ve author ID in all associated. Okay. Maraqlı. To fetch all associated book entities for all retrieved authors in one go. Okay, başa düşdük. Mən bunları bir dənə qeydlər eləmək istəyirəm ki, sonra mən bunları unutmayım. Bunun aşağı hissəsindən qeyd edəcəm. Hətta yəni bin scope. Oyda nələr yazmışam. Okay, bu bin scope falan, bunlara da yenidən baxmalıyım. Well, deməli, what is n+1 problem and how to solve it? Baxırıq. n+1. Additional association fetch. Bunu necə həll edirik? Solutions. Birincisi odur ki, JP12. İkincisi batch size queries. Eləmi? Baxırıq. Batch fetching. İkincisi nədir? Fetch mode subselect. Bunun hamısını bir-bir yazaq. Deməli, when you touch lazy associations, batch fetching is configured. Hibernate look all yet initialized associations of in the persistent context.
It selects up to batch size IDs and initialize them together with an inquiry. If there is more than batch size pending, it will repeat next chunk, hence few batch query. Okay. Hareket. Sonra ne baş verir? If batch size belə bir şeydirsə, neyse. Şimdi geldik fetch mode subselect. Fetch mode subselect nerede biz? Burada da ne baş verir? Initial query. Collection consideration hibernate is a Hibernate extension not part of standard JPA specification. Remember, if not used carefully, especially with pagination or without proper filtering, it can potentially load the entire table into memory, leading to performance issues. Subselect complexity. General subselect can sometimes be complex. Potential impact query performance depending on the database and data volume. Alternative for some scenario, batch size can be more suitable alternatives, offering compromise between batch performance of select and subselect. Well, bəs burada deməli, okay, pagination necə implement edəcəyik? Onu bir dənə GPT-dən soruşarıq. Gel deyək ki, how to implement pagination, how to implement fetch mode subselect properly to prevent performance problems. Give me an example. Görə necə eləmək olar? Here is the safe recipe. Okay. You load page of parents. Deməli, page edirik. 50 veya 200 item. And for that page, you need one specific to many collection per parent. You want exactly one extra select to load all those collections instead of n or heavy fetch joins. Mesela burada bizim deməli orders var. Fetch type subselect yazmışıq. Burada da bizim var one to many. Many olan hissədə biz bunu qeyd edirik. Many olan hissədəmi? Fetch subselect works only on collection. Okay, subselect works only on collection.
For many to one, one to one, use batch fetching. Okay. Bunu qeyd edək. Okay. Bunu bir dənə alaq bu tərəfə. Nə deyir? Deyir ki, bunu hətta buradan götürək, buraya qoyaq ki, gözümüzün önündə qalsın. Okay. Nə deyir? Order repository page order. Gedir, götürür page by status orderları götürür. Məsələn, page by page. Service trigger subselect load. Gəl page of deməli götürür order'ı. Daha sonra touch exactly one to many per parent to trigger subselect. Əgər deməli mən order total items get item that size one extra SQL for whole page. Bu gedir neyinir? Belə bir şey edir. Select orders order by limit offset. Ve pagination'dan geldi bizim order'ımızı götürdü. Sonra neyinir? Select order items from order items ve order ID order item'daki order ID budur. Subselect for previous pen selection. Okay, well, bildik. Bunları koyaq bura. SQL query'lerimiz de bu şekilde görünecek. Okay, başlamıştık. Allah. Fetch type batch fetching'i bildik. Fetch mode subselect'i bildik. Bizde kaldı ne? Bizde kaldı bir neçə şey. Aslında çoxdur burada. Baxaq biz yenə də. Batch fetch subselect entity graph JPA 2.1'dan sonra gelip declaratively control which associations are fetched used in join for to one and separate select for to many. Used via join for to one and separate select for to many depending on provider. Use when you want per use case fetch plan without hard coding join in GPQL. Integrates cleanly with Spring Data. Spring Data entity graph attribute pass customer.address. Select ulduz from order ve status bu statustu. Entity graph order entity graph'da da işte ya annotation'la ya da bu şekilde kodla eləyir. Attribute əlavə customer create for one two. Neyse ben bunların hamısını bir bura qeyd edeyim. Ondan sonra başlayayım bir bunları şey demeye. Sen bir etraflarını çünkü GPT boş şey yazıp
Yaxşı yazmayayım. 3 dənə oldu da. JPQL götürürük buradan. Okay. Neyse olsun. Kalsın buraya. Okay. Sonra nədir? Okay. Bu nədir? Second level cache for read most associations. Çox şey var. Yəni bir dənə n+1 problemi həll etmək üçün çox şey var. Yəqin hər birinin özündə apply olduğu hissələr var. Query time, fetch size. Bir də place persistence entity view advanced. Okay. Advanced. İndi bir baxaq. Entity graph necə oldu? Entity graph bildik. Heç nə adi join yazır da. Bu okeydir. DTO projections nədir bəs? What it does, fetch only the column you need into DTO. Avoid materializing the large graph and persistence context overhead. Use when read-only view APIs, reporting screens, list work perfectly with pagination. Deməli, query, select a new view order row from order. Okay. From order join order the join order dot customer ve status neyse böyle bir şey. Gel hatta diye entity graph'ı da biraz normal explain etsin. Explain declarative way to specify which associations should be fetched eagerly for a particular query without hard-coding join fetch in JPQL. Think of it as a fetch plan. Has that fetch plan that you can activate dynamically at runtime or annotate statically. It's clean, maintainable solution to avoid n+1 problem, many-to-one, one-to-many relationships. Okay. İndi bir dənə sual gəlir. Entity graph deyir ki, yaxşıdır nə üçün? Many to one, one to many üçün yaxşıdır deyir entity graph. Bəs bizim bu baxdığımız fetch mode hansı üçün yaxşıdır? Collection one to many üçün yaxşıdır. Düzdür? Burada qeyd eləmişdik, düzdür? Is works only on collection one to many, many to one. One to many, many to one. Collectionlarda yaxşı işləyir. Batch fetching for many to one, one to one. Batch fetching. Okay.
Batch fetching gələk də bunun qarşısında yazaq. Many to one, one to one. Düzdür. Belə bir ox da qoyaq. Aha. Neyse, bu dedik belə. Fetch mod dedik ki one to many, many, many to many. Collection'larda yaxşı işləyir. One to many, many to one, many to many. Okay. Entity graph nə də işləyir? Yaxşı. Many to one, one to many relationship. Okay, deməli. Many, many to one or one to many. Aha. Belə. DTO projection'a gəldik. Görək. Amma öncə bu entity graph'ı bir dənə keçək. Okay, entity graph'ı bildik. Entity graph one to many, many to one. Yaxşı işləyir. Join fetch eləyir. Will load only order and every access to customer or items will trigger extra query n+1. You can solve this with fetch join, but that's hard-coded. If you don't always need items, this becomes inefficient. Entity graph solves that dynamically. Types of entity graphs: named entity graph, declared by annotation, dynamic. Okay. Orders and customers and items are all deməli. Attribute nodes. Attribute nodları da burada qeyd edilib. Customer və items'dir. Customer item all loaded in a single optimized query with proper join under the hood. Lazy attributes not listed remain lazy. Lazy attribute not listed remain lazy. Və burada hamısını tipini biz lazy görürük. One to one və many to one default olaraq eager'dır. Biz onları lazy edirik. Okay, bildik. Dynamic'də də bu şəkildə olur. Amma dynamic digəri də nədir? Named entity graph. Name'də də heç nə veririk. Annotation. Works with pagination, avoid n+1, fetch join, page subselect. Works with pagination, fetch join neydi? Fetch join, pagination, entity graph, batch, fetch ve subselect. n+1 her biri. Flexible per query, fetch nested relationship, risk of duplication. Fetch join'da var, proper join yazmasaq. Entity graph ve bunlar da yoxdur. Okay. Növbəti DTO projection exact columns 0 over fetch. Yoxsa bunları saxlayaq, bunları sabah mı baxaq? 1 saat 34 dəqiqə yayındayıq. Salam, neçə ildir bu işlə məşğul olursunuz? Salam. Üniversite qəbul olandan öyrənməyə başlamışam. Amma iş təcrübəm 2023-ün sonlarından var. 2024-ün əvvəllərindən falan. Belə işləmişəm. Hardasa 2 il olar. 2 il bəlkə də olmaz. 1 ildən biraz çox. Heç nə. Qaldı bir neçə şey. DTO projection falan bunlar. Əsas lazım olan batch fetching nədir bildik. Fetch module subselect nədir bildik. Fetch module subselect nədir bildik. Entity graph bildik nədir.
Və fetch join bunu da bildik. Bunu gəlin aşağı bir dənə yapışdıraq. Qalsın orada. Biz də baxaq. Okay. Çox sağ olun dostlar. Artıq yayınımızı yekunlaşdıracağıq. Biz deməli n+1 problemini necə qarşısını alarıq onu müzakirə elədik. Bash fetching, fetch mode subselect və entity graflara baxdıq. Qalan digər bir neçə seçim var. Onları növbəti yayınlarda müzakirə edəcəyik. Belə. Gəldiyiniz üçün çox sağ olun dostlar. Bugün maraqlı bir yayın keçdi. Yes. Belə. Gələn dəfə yenə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.